ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତନ୍ୟ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବିଶ୍ୱ ଜ୍ୱାଳାରେ ଜଳି ଜଳି ଆପେ ଆପେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ କହିଲେ ପୂର୍ବର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳେ ଯାଚି ମୁଁ ଦେଉ ଥାଇ ବଳେ କହିଲ ମା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପାପୀ ହେଲେ ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁଲା ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସେଇ ବାଟରେ ପଥ୍ୟ ଗଲେ ସେ ମୁକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ ନିଜ ନିକଟରେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଲୀନ କରିଦେଲେ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦେବର୍ଷି ତୁମେ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ଏବେ ମୁଁ ହେଇଗଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହେଲ ଦେବର୍ଷି ତୁମ ଯୁକ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି ତମେ ପୁଣି ଭୁଲେଇ ଦେବ ତେଣୁ ଦେବର୍ଷି କୁହ ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ମୋ ମା ମାନେ ଭାଗବତ ପଢୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଧରିକି ହେଲେ ନାଇଁ ଅଛି 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 300 ଟଙ୍କା ଅଛି भाई तुम्हें बड़ हो ना मु बड़ हेबी तुम केते बयस होला 30 मते तो है 28 आ हाँ तेणु आज्ञा ठीक तोर गोटे छिड़ी गला बोली टंका माला आ गोटे दिया हला तोते मोर तो सदाळे मझुरी छिडुची आ काई छिडुची कोन सेहित में कहछि तो डेट एक्सपायरी कर अरे परिश्रम कले छिडियोनी हम तो परिश्रम करूछि कि देखि पार ना दिखे कैमरा चलछि बरा हां चालू परिश्रम हां हां याडे अने भी नने मोर तो मझुरी छिडुची आ कोन हां आ मु अने मो मां माने समस्त भागवत पढुतिबे घरे हां मो बापा माने एटा ज्ञानी गुणी प्रज्ञा विज्ञा गा हां जगा बाली पाटपुर एठे सबु ज्योति माने अछंती ताले कुहंतु हां पुतना राक्षसी जेतेबेले मृत्युवरण कले हां जन्म हबार केते दिन होइतले बापा 12 वर्ष 12 वर्ष 12 वर्ष बढ़िया लागिथिबो नै रे आए सांगे सांगे प्रश्न रो उत्तर देबी ठीक है को भूल हो 7 दिन 7 दिन मात्र 7 दिन रो हां गोटे कोलिया शिशु पुत्र हां जने एमिति राक्षसी को मारी परिबो कि मो मां माने कहि ना ना जदी ये असंभव कथा हां प्रभु पचाले देवर्षि हां आउ कोन जानिचो कि हां खोली देबी गोटा आडू आजी आ खोली दियो भलो त लाइट खोली दियो प्रभु जदी नारी माने गाधेई जाउचंदी जमुना नदी की गोपी माने गाधेई गले अच्छा से कहले गोटे गोटे लुगा ओदा करिया को पिंधिया को हां चारियाडे अनेले केही नांदी त सब थोई देले ऊपर भितरे जाकी स्नान करथले तमरो नजर किमिति